एक माँ का लाल, एक परिवार की उम्मीद और एक पल में सब कुछ नदी की लहरों में गुम। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा से आई यह खबर दिल को झकझोर देने वाली है। सोनापुर के शिवपाड़ा इलाके में डॉग नदी ने एक 13 साल के मासूम को अपने आगोश में ले लिया। लापता बच्चे का नाम अब्दुल सलाम बताया जा रहा है। परिवार के मुताबिक स्कूल से घर लौटने के बाद अब्दुल सलाम अपने भाइयों के साथ नदी पर गया था, लेकिन नहाने के दौरान अचानक वो गहरे पानी में समा गया। साथ ही मौजूद छोटे भाई ने काफी देर तक आवाज लगाई, लेकिन जब तक कोई जवाब नहीं मिला तो घर जाकर पूरी बात बताई। खबर मिलते ही पिता मौके पर पहुंचे, खुद ही नदी में उतरकर बेटे को ढूंढने की कोशिश की। स्थानीय लोग भी कूद पड़े और अब पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट सर्च ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी अब्दुल सलाम का कोई सुराग नहीं है। नदी किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़, हर चेहरे पर डर, हर आंखों में इंतजार। एक परिवार की उम्मीद अभी टिकी है, लेकिन वक्त के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। क्या अब्दुल सलाम मिल पाएगा या यह हादसा एक और दर्दनाक कहानी बन जाएगा? স্কুল গিয়েছিল, হাই স্কুল সুপুলগঞ্জ থেকে আসছে বাড়ি আসার পরে খাওয়া দাওয়া করে না, এবারে কাঁচা বড়া দিয়েও আসছিল এখানে, ঘাসও কাটে না, এবারে নদীতে নামছে চান টান করার জন্য বাস। তারপরে আর একটা ছেলে ছিল আমার, ওই বড়ো ছেলের সাথে, উনি যায় আমাকে বাড়িতে বলছে যে উনি ডুবে গেল। লাস্টে আমি ওখান থেকে বাইক নিয়ে আসে এখানে আসে খোঁজাখুঁজি করতেছি, আর পাচ্ছি না। কতক্ষণ আগে ডুবেছে? 3টার পরে। 3টার পরে? 3টার পরে, 3টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। আপনি কি বড় ছেলে ডুবেছে? হ্যাঁ, আমার বড় ছেলে। কি নাম? আব্দুল সালাম। বয়স কত হবে? বয়স 12 বছর। স্কুলে পড়াশোনা করে? হ্যাঁ, সুপুলগঞ্জ হাই স্কুলে পড়াশোনা করে। পুলিশ এসেছে? পুলিশ আসছে। ডুবুরি এসেছে এখনো? আসে না এখনো। গ্রামের লোকজনরা মিলে খোঁজাখুঁজি করেছিলেন? খোঁজাখুঁজি আমরা করলাম, আমিও নামছিলাম জলে, গ্রামের লোকজনও নামছিল, খোঁজাখুঁজি করলাম, আমরা পাই। বাজার থেকে আসলাম বকরি নিয়ে আকিকে দেওয়ার জন্য, ছেলেটা ধরলো আর আমি জবাই করলাম, আর আমার ছেলেও মানে ধরে থাকলো। জবাই করা হয়েছে, হয়ে আমি মানে ঘুমিয়ে গেছি। তারপরে ওরা গোস্ত করে মাংস টাংস করলো, আর ও বাস 2:30টার সময় কি 3টার সময় ও চলে এসছে। খুঁজে পেল না। কি শুনতে পারলেন? শুনতে পেলাম না, খুঁজে পেল না সবাই কেউ। কি নাম ছিল আপনার নাতি? আব্দুল সালাম। বয়স কত হবে? বয়স 12 না 13 হবে। 12 এরকম হবে, 12 থেকে কম হবে না। কোন নদীতে এসেছিল? ডক নদীতে। ডক নদীতে? আপনার নাম? আবু জার গাফারি। আপনার কে হয়? আমার পোতা।